Кыргыз Республикасынын Кара-Балта шаарында 2023 жылдын 12 май күнү учурда болуп жаткан кургакчылыкка карата пайгамбарыбыздын сүннөт амалын тирилтип, Кара-Балта шаарынын чоң жамааты менен оюн аянтчасында истиско намазы, тагыраак айтканда жамгыр суроо намазы окулду. Эки рекеттүү истиско намазы окулуп бүткөн соң, имам хутба айтып, андан кийин жараткан Аллахтан аманчылык, токчулук жана молчулук сурап эли журтка жалпы дуа болду. Assalamu alaikum урматтуу жамаат. Машалла, Аллах Таалам баарыбыздын окуган жума намазыбызды кабыл кылсын. Азыр дагы бир иншаллага дагы бир намаз окуйн деп жатабыз. Ошондон алдын иншалла мына келген коноктор бар. Акимияттан келген байкелерибиз бар. Аким өзү суу самырда жүргөн экен. Атайын ушул суунун тарчтыгы боюнча, элдин көйгөйү боюнча бул жака орун басарлар келди. Ошого элге кайрылып, азыклап турган амалыбыз Аллага кайрылып, кургакчылык болуп кетти. Дыйкандар кыйналып калды. Ошондон жалпы эл Аллага бир кайрылып иншалла Аллахтан бир жан сурай турган убакытта турабыз. Ошого алдын ала элдин өкүлдөрү келип, элге бир кайрылып, бир экөө сөз сизерге бир иншалла кайрылып койсун. Келиңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат. Бүгүнкү баарыбыздын жума намаздарыбыз кабыл болсун. Элибизде тынччылык, токчулук болсун. Ошо азык-түлүк коопсуздугубуз камсыздоо максатында уже баарыбыз ушул күндө келип дуа кылып атабыз. Алла Тааланын артында буйруса ушул жан жап биздин дуаларыбыз кабыл болуп аткандардын биринчи белгилери. Ошо элибиз, жерибизде тынччылык, токчулук, молчулук болсун. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям заманасында да кургакчылык болгон. Ошол учурда сахабалар Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга арызданып келгенде, пайгамбарыбыз сахабаларга амал үйрөтүп, Аллахтан жамгырдын суроону бир жеңил жолун үйрөтүп кеткен. Ошол амалды шариатыбызда салатул истиско, жамгыр суроо намаз деп аталат. Ханафи мазхабында фатва берилген маселелерге карай турган болсок, салатул истиско, жамгыр суроо намазы бул 2 рекеттен турат. Алем кээ коулдарда имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхи ла салата фил истиско, жамгыр суроода эч кандай намаз жок деген сөздөрдүн улам кээ уламаларыбыз салатул истиско бул жөн гана дуа истигфар деп айткан. Бирок кээ уламалар айтат, имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин бул айткан сөзү жамгыр суроо бир гана намаз гана эмес, дуа истигфар менен биргеликте болот деген маанини баяндап беришкен. Салатул истиско 2 рекеттен окулат, кандай эле айт намазын окугандай эле. Бир гана айырмачылыгы, айт намаздын кошумча такбирлери бар, ал эми салатул истискодо кошумча такбирлер жок. Эң алгач ниет кылабыз, 2 рекет жамгыр суроо намазын окууга ниет кылдым, уюдум ушул имамга деп. Андан соң имам 2 рекет жалпы адамдарга намаз окутат. Намаз окугандан кийин салам берип, имам 2 хутба айтат. 2 хутбадан алдын имам өзүнүн кийимин тетири абалда кылып кийет. Эми уламалар айтат, мунун мааниси жакшылыкка жору. Кандай эле адам өзүнүн кийимин тетир кылып кийгендей, Алла биз жашообузду оңдойбуз, күнөөлөрүбүзгө тооба кылдык, мындан кийинки жашоону сен разы болгон жашоо менен өткөрөбүз дегенге жооруш үчүн дейт. Имам эң алгач биринчи хутбасын айтат. Хутбаны айткандан кийин ортодо бир аз олтуруп, аны экинчи хутбага турат. Экинчи хутбага турганда кыблага жүзөнүп тик турган абалда салатул истиско дуасын окуйт. Риваяттарда түрдүү келген. Ошолордун бириси төмөндөгү дуа: Аллахумма асқина гойсан бариан муриан нафиан гойра дорин ажилан гойра ажилин. Дуанын мааниси Алла бизге мол түшүм берүүчү, натыйжалуу, арзандык алып келүүчү, зыяндуу эмес пайда берүүчү, кеч эмес эрте жамгыр жаадыр деген мааниде. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям түрдүү дуалар кылган, ошол дуалардын бириси мына ушул. Имам 2 хутба айткандан кийин мына ушул дуаны окуйт. Жалпы адамдар буланы жүздөнгөн абалда олтуруп, Аллах Тааладан ошол имам дуа кылып атканда амин деп кайталап турат. Шариатыбызда, өзгөчө Ханафи мазхабыбызда мына фатва берилген маселе ушундайча. Бул маселенин бардыгы Ханафи мазхабындагы белгилүү
таянычтуу китептерден болгон Роддул Мухтар, Фатава Аламгирия, Бадаи Соня жана башка китептерде келген. Анда эмесе азыр баарыбыз жалпы 2 рекет солат истисқо намазын окуйбуз. Аллах Тааладан дуа кылып, элибизге, жерибизге мол түшүм жана пайдалуу жамгыр сурайбыз. Ниетти 2 рекет жамгыр суроо намаз окуга ниет кылдым, уюдум ушул имамга. Мына ушунча ниет кылабыз, ушул ниет жетиштүү. Анда эмесе бардыгыбыз ниет кылайлы, иншалла намазыбызды баштайбыз. Allahu Akbar. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل
والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذرياته. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحمنا معهم واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث، يعلم مثاقيل الجبال ومكائل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا رب العالمين.
Mehribanly boreker Allah'ım bütkül alamdарды jokton bar kılıp jaratıp, jaşatıp, başkarıp rızkı berip turgan zatsın. Ata-enebizden dağı sansız, mehribanly borekersin. Biz senin günökör kullarınbız, seni rahmattan ümit kılıp çoğulduk Allah'ım. Seni rahmat jamarında ümit kılıp, ya Allah'ım bardyk ötken ömrüzge günübüz toba kıldık. Bizdin bardyk ötken ötkünüşte günöbüz geçirip soğup kaylandırgının, bardyk momin musulmanların günösün geçirip soğup kaylandırgının, bardyk ötüp ketken ata-oğullarına bardyk günösün geçirgin ya Allah'ım. Büt momin musulman erkek ayaldın günösün geçirgin ya Erhamer Rahimin. Bizdin günölerin kesepetten sen rahmatın toktotma ya Erhamer Rahimin. Bardyk ya Allah seni rahmattan ümit kılıp, seni rahmat jamgırlarını niyet kılıp Allah'ım çoğulduk. Büt bardyk özüň kul pendelerine rahim kılgın ya Erhamer Rahimin. Bar joktor kurgap ketdi ya Erhamer Rahimin. Büt düşümler bardyk alsız bolup atat. Uşunça çoğulan elibizdiň kolunu kuru kaytarbagyn. Bardygybızda Allah özüň rahmatyna böleginiň. Büt ötken ömrüzge ökünüp toba kıldyk ya Allah. Büt günöbüz geçirip soğup kaylandyrgynyň. Bizlerden razı bol, razı kılgın ya Erhamer Rahimin. Bardygybıza toluk iman, hidayat bergin ya Erhamer Rahimin. Kalgan ömrüzü niyet kıldık seni razı kılıp yaşaýbız dep. Bardygybıza Allah'ım toluk iman bergin ya Erhamer Rahimin. Ya Allah'ım bardygybız niyet kıldık kalgan ömrüz 5 mal namazı kaltırbayбыз dep. Bardygybıza 5 mal namaz okanga mümkünçülük bergin ya Erhamer Rahimin. Bardygybız niyet kıldık ilim alabыз dep Allah'ım bardygybıza paydalı ilim berginiň. Kalgan ömrüz köp seni zikir kılıp estebиz dep niyet kıldık Allah'ım bardygybıza Allah'ım köp seni zikir dualar men alek boluş nasip kılgynyň. Bardygybız niyet kıldık adep ahlakybızdy okdoýbuz dep. Büt insaniyatga payda jetkirебиz dep Allah'ım biz niyetlerimizge jetkirginiň. Bardygybıza ihlas, istihlas berginiň. Bardygybız niyet kıldık Allah dinimizi öğrenip başkalarga jetkirебиz dep. Bizdi bardygybız köpdegen insanların tuğra jolo kelişine, beyişke barışına, tozoktan kutuluşuna sebep kılıp, bardygybızda Allah'ım davat işine kabul kılgın ya Erhamer Rahimin. Eli jerimizge rahmatın, bereketin jadırgın ya Erhamer Rahimin. Bizden günöbüzün kesepetlerinden ya Allah özüň rahmat jamgırlarını toktotmagın ya Erhamer Rahimin. Bardygybız senin rahmatından ümit kılabız, senin azabından korkabız ya Erhamer Rahimin. Bardyk elibizge rahim kılıp ya Allah rahmat jamgırlarını mol şu bergin ya Erhamer Rahimin. Ziyansız, paydalı, keçikpey turgan erterek Allah rahmat jamgırlarını bizlerge jadırgın ya Erhamer Rahimin. Uşul çoğulgan tuğandarыбыздын barına Allah kolunu kuru kaytarbay ya Erhamer Rahimin. Eli jerimizge rahmatın, bereketin berginiň Allah'ım. Elibizge tokçuluk, molçuluk ber ya Erhamer Rahimin. Bil elibizin ortasından tımakçılık ber ya Erhamer Rahimin. Bardyk düşmançılık, gelişpeslik, bardyk Allah'ın tımaksızlıkты jok kılgynyň. Mamleket başçılarybıza da özüň razı bolgan süýgen joluňa başlap, büt şary işlerine jardam bergin ya Erhamer Rahimin. Koşta mamleketler bütkül alamga özüň hidayatyň, rahmatyň, bereketiň jadyrgyn ya Erhamer Rahimin. Uşul Allah istisqa namazybızdy kabul kıl ya Erhamer Rahimin. Oşonun bereketi men Allah mol Allah subhanahu wa taala rahmat jamgyrlary jadyrgyn ya Allah. Seni rahmatdan ümit kılabız. Bardyk biziň dualarybızdy kabul kılgyn. Şu kor köterip tuğandary jöründe kanday şary dua tilekler bolsa baryny kabul kılgynyň. Allah'ım emden sorasak anda berginiň. Emden soralbay kalgan bolsak Allah'ım büt bardyk bize şary dua tileklerimizi özüň fazly karamyň menen süýükli Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem urmaty bilen kabul kılgynyň. Ve sallallahu ala nabiyil kerim ve ala alihi ve sahbihi ve ummatihi ecmaîn. Amin. 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 Birahmetike ya Erhamer Rahimin. Natijada jaratkan Allah Taala bardyk momin musulmandardyň kolun kurgaltyrbay, namaz okulup bütkön soň şahrыбызга Allah'tyn rahmat jamgyry jaý başlady. Allah'ta çeksiz maktulur bolsun.